अच्छा जी, बात इस तरह है कि हज़रत गुफरान शाह साहब हैं, एक बहुत बड़े आलम हैं। उनका ये मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ है कि ये वजीफ़ा वजीफ़ा नहीं है, ये एक अमल है, एक चीज़ है बस। जो जो खतून या जो मर्द ये वीडियो पूरी देख जाएगा, मेरे मुंह पर थूक जाना। अगर अगर आप अमीर ना हो गए, आपके दिन ना फिर गए, तो मुंह मेरे पर थूक जाना। ये आपको फिर खुला चैलेंज है तमाम औरतों को, जो है ना, ये मेरा पैगाम है। जितनी ख्वातीन हैं, लड़कियां हैं, चाहे वो छोटी हैं, बड़ी हैं, बुजुर्ग ख्वातीन जो है, ठीक है। और जो मर्द ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी ख्वातीन, ज़ाहिर है उनके घर में उनकी बीवी है, बीवी नहीं तो बहन है, वालदा साहबा है। ये अमल जो मैं आपको भी बताने लगा हूं, इस पर अमल करने वाला बंदा अगर अमीर ना हो जाए, तो एक बार फिर कहता हूं, बेशक आप मुझे जो मर्जी कह लें। वीडियो का आगाज करता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ये ना कुछ पढ़ाई है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भाइयों के लिए वजीफा नहीं है, लेकिन भाइयों के लिए इसलिए वजीफा है कि ज़ाहिर है उनके घर में ख्वातीन तो होंगी। एक अमल है छोटा सा, उस पर अमल कर लें तो ज़ाहिर है, तो जो ख्वातीन लड़कियां हैं, ख्वातीन हैं, दरमियानी उम्र की हैं, बड़ी उम्र की हैं, जो भी हैं, वो अगर इस पर अमल कर लेंगी तो मैं कहता हूँ जी कमाल है, ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, बात इस तरह के औरतों पर ज़्यादातर जादू के असरात क्यों होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ऐसी एक इस वीडियो में मैं बात बताने लगा हूं ना, कि मैं 100% जो है ना गारंटी देता हूं, आपको ये पता ही नहीं होगा, ठीक है। और जो ज्यादातर 90% गुर्बत जादू से आती है। अब कहेंगे कि यार हम पर कौन जादू करेगा जी। ये वीडियो जो पूरी देखेगा उसको मैं अमल की इजाजत देता हूं। और कोई जादू ना करे फिर भी जादू होता है, कैसे सुने आप मैं कहता हूं घबरा जाएंगे। तो ये घबरा जाएंगे, मैंने वैसे मजाक में कहा है, घबराना के अल्लाह ताला आप खैर करे, आपके दुश्मन घबराएं, आप क्यों घबराएं। लेकिन बंदा एक एक्साइटेड हो जाता है, यार बड़ा जुनून में, अच्छा ऐसे इस तरह हो जाएगा आपके साथ। तो सुने मैसेज हज़रत गुफरान साहब का कि औरतों पर ज्यादातर जादू के असरात क्यों होते हैं, ये सुनने। दोस्तों, जब औरत कंघा करती है अपने बालों पे, जड़ से निकला हुआ जो बाल होता है, इसे आप किसी गंदी नाली, यानी गटर जो होता है ना, जो कुदरती होता है, ये नहीं कि आपके घर में कोई नाली है उसमें डाल देने, जो वाकई गटर होता है, इसमें 7.5 दिन अगर ये बाल पड़ा रहे तो ये सांप बन जाता है। और किसी लाठी से या किसी तिनके से आप उठाए ना, तो फिर वो बाल बन जाता है। ये आपको पता है बात, मेरे हाल नहीं पता। गंदा जो गटर होता है उसमें अगर डालें तो आजकल ज्यादातर लोग बाल खरीदने वाले भी फिर रहे हैं, 2000 रुपया किलो दे दो बाल, इस तरह की आवाज आती रहती है। हमारे इलाके में भी आती है, हो सकता है आपके इलाके में भी आती हो, तो जरा बच के रहना चाहिए। जो बात बताने लगा हूं कि इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप अमीरों से भी अमीर हो जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे मजबूत तरीन जो जादू है ना, वो जड़ से निकले हुए बाल पर होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी गंदे गटर में ये 7.5 दिन बाल पड़ा रहे तो ये सांप की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अक्सर जो ख्वातीन होती हैं ना, वो कंघे से बाल, मतलब कंघी करती हैं और बाल उतरते हैं तो वो बाहर इसी तरह फेंक देती हैं। हर गिज ऐसा ना करें। अगर आप अमीर होना चाहती हैं तो हर गिज ऐसा ना करें। बालों को फेंकना सबसे गलत बात है। बालों को आप या तो दफन कर दें, या जला दें, या कैंची से काट कर फेंकें। कैंची से काटे हुए बाल पर जादू नहीं हो सकता। और जब जादू होता है तो फिर क्या होता है, आप पर गुर्बत इस तरह धक्के दे के आती है कि जैसे कहीं किसी जगह पर ये देग चावल की बिरयानी की बांट रही हो तो लोग धक्के दे के वहां पर जाते हैं। तो जादू कौन करेगा, अब ये सवाल है, ये भी मैं जवाब देता हूं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ख्वातीन हैज वाले कपड़े को, जो माहवारी होती है, पीरियड जिसे कहते हैं, उसका कपड़ा या आप जो भी है समझें, उसको गंदगी पर फेंक देती हैं, ठीक है। अब इसका नुकसान सुने तो आप कांप जाएंगी। और जो मर्द हैं वो भी ज़ाहिर है, उनकी भी बीवी है, बहन है, घर में ज़ाहिर है ख्वातीन होती हैं, तो जो इसी तरह फेंक देते हैं। कोई भी जादू ना करे तो फिर भी आपके साथ क्या होगा सुने और अपनी आंखें खोल लें एक बार। या तो वो कपड़ा जला दें, या धोकर फेंकें, या इस तरह का उसको काट दें, या कोई ऐसा तरीका करें, जला दें उसे, या कोई ऐसा तरीका करें कि वो वाज़ेह सामने पड़ा ना हो, ना किसी नाले के अंदर ना बाहर। इसका आप नुकसान क्या होगा
کہ اگر خدا نخواستہ اس کپڑے پر، وہ جو گندگی والا حیض والا کپڑا ہے، اس پر نظر پڑ گئی کسی جن کی، کسی شریر جنات کی، تو وہ آپ پر جادو بھی کر سکتا ہے، یا خاتون پر جو ہے، خاتون ہے جو لڑکی ہے، اس پر عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف انسان، ہماری بھابھی، ہماری نند، ہماری سانس جادو کرتی ہے، نا، جنات بھی جادو کرتے ہیں، جنات میں بھی بڑے بڑے عمل ہیں۔ اور یا تو وہ عاشق، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اس خاتون کی اگر اس نے جادو کر دیا، بلکہ جادو کر دیا تو سارے گھر کی زندگی خراب۔ غربت میں آپ، غربت کی چکی میں آپ رل جائیں گے، پس جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا۔ اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آئندہ کے لیے آپ اس سے پرہیز کریں گے۔ اور کبھی بھی اپنا بال کاٹ کر، کبھی بھی اپنا بال کاٹے بغیر نہ پھینکیں باہر۔ جو کنگھے سے ڈائریکٹ اترتے ہیں اور لوگ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم اپنی جان پر کرتے ہیں۔ یہیں سے وہ غریبی اور محتاجی کے دروازے اپنے اوپر کھول لیتی ہیں۔ دوستو، جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ صرف انسان جادو کرتا ہے، وہ بہت گمراہی پر ہیں۔ جنات بھی جادو کرتے ہیں، ان کی نظر پڑ گئی اس طرح کے گندگی والے کپڑے پر، اگر ان کی نظر پڑ گئی تو وہ بھی جادو کرتے ہیں اور یا عاشق ہو جاتے ہیں خاتون پر، لڑکی پر۔ تو اگر عاشق ہو گیا تو پھر تو لڑکی کی زندگی گئی، اگر جادو کر دیا پورے گھر کی زندگی گئی۔ اور بال کاٹے بغیر کبھی نہ پھینکیں، کیونکہ جب 7.5 دن یہ بال کسی گندگی والی جگہ پر پڑا رہا تو وہ جو سانپ بن گیا اس پر، اس کے بعد آپ کے اوپر پھر وہ جادو کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ شیطانی چکر ہے۔ اگر زیادہ بات کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اب اس ساری ویڈیو کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس میں امیر ہونے کا کیا طریقہ ہے، تو دوستو جب آپ پر جادو ٹونے ہو جائیں گے تو آپ مطلب امیر کیسے ہو سکتے ہیں اور غربت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ساری تکلیفیں، میں کہتا ہوں 100 کروڑ پہ آپ کے پاس ہو، آپ کا جسم بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، آپ رات کو ڈر رہے ہیں، آپ کی زندگی یہ چیرن ہو گئی ہے، تو وہ 100 کروڑ بھی کسی کام کا نہیں۔ اور ویسے بھی 100 کروڑ نہیں رہے گا آپ کے پاس اگر غریبی اگر اس طرح کا جادو ٹونا جنات شیاطین آپ پر کر دیں۔ 2 چیزوں پر عمل کریں۔ اپنی گھر کی خاتون، اگر یہ مرد حضرات ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو گھر کی خواتین کو، اور اگر خاتون لڑکی کوئی ہماری بزرگ خاتون دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی یہ عمل کریں کہ اپنے بالوں کو کبھی آج کے بعد باہر بغیر کاٹے، اسے کٹ لگائے نہ پھینکیں، ایک۔ اور دوسرا، جو حیض ماواری پیریڈ والا کپڑا ہوتا ہے وہ کبھی گندگی پر نہ پھینکیں۔ اتنی بڑی یہ ظلم ہے اپنی جان پر کہ بندہ اگر ظاہر ہے جو پھنس جاتا ہے نا وہی جانتا ہے۔ آپ اس طرح میری ویڈیو دیکھ کے تو شاید آپ کو وہ احساس نہ ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس بات پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی کبھی آپ غریب نہیں ہوں گے۔ یا اگر غربت ہوئی بھی آپ پر تو وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو محسوس ہی نہ ہو، آپ تکلیف میں ہی نہ آئیں، ایسی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو صحیح رستے پر لے آئیں گے۔ بہت شکریہ جی، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔